विस्तार से। रेल अधिकारी बिना प्लान के बांकुड़ा के मौसाग्राम रेल लाइन के ऊपर बने रेलवे फाटक को बंद कर अंडरपास तैयार कर रहे हैं, जिसके विरोध में ग्रामवासी बुधवार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर रेल अधिकारी अंडरपास बनाने के काम को नहीं रोकेंगे तो वहां पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बांकुड़ा से मौसाग्राम रेल लाइन और मोयराबांध इलाका रास्ता के ऊपर रेलवे अधिकारियों द्वारा रेल फाटक बंद कर अंडरपास तैयार किया जाएगा। इस अंडरपास के लिए रेल अधिकारियों के पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी इसे तैयार किया जा रहा है। रेल गेट बंद होने से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते के ऊपर से लगभग 50 गांव के लोग रोजाना बांकुड़ा शहर में आना जाना करते हैं। अंडरपास तैयार होने से कोई बड़ी गाड़ी आना जाना नहीं कर पाएगी। फायर ब्रिगेड से लेकर एम्बुलेंस और रोजाना आने जाने वाले ग्रामवासियों को इस रास्ते से आना जाना बंद हो जाएगा। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी 2 अंडरपास तैयार किया गया था, जहां से कोई बड़ी गाड़ी यातायात नहीं कर पाती है। अचानक कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए या आग लग जाए तो ग्रामवासी को चुपचाप देखने के अलावा और कोई स्थिति नहीं बचती है। ऐसी परिस्थिति तैयार ना हो, इसके लिए ग्रामवासी बुधवार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। धरना कर रहे लोगों का कहना है कि अगर रेल अधिकारी अपनी योजना को नहीं बदलता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। আমাদের যে 4টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, 4টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিছু না হলো 20 থেকে যে 25খানা গ্রাম আছে, সেই গ্রামের যারা আমরা মানুষ আমরা বাস করি, আমাদের যে রেল একটা অমানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে একটা 105 মিটার দীর্ঘ সাবওয়ে যেটা নির্মাণ করতে চলেছেন, যেটা টার্নিং সাবওয়ে নির্মাণ করতে চলেছেন, যার জন্য আগামী দিনে আমাদের এই যে গ্রামবাসীদের জীবন জীবিকা, জীবন ধারণের যে সমস্যা, আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী আছে, যারা রাত্রিবেলাতে বাঁকুড়া শহর থেকে রাত 10:30 11টার সময় যারা টিউশন সেরে ফিরে, তাদের যে নিরাপত্তা এবং ফায়ার ব্রিগেড, সর্বোপরি যেটা সমস্যা হচ্ছে, একটা সাধারণ মানুষের অনেক সময় আগুন লেগে যেতে পারে, যে ফায়ার ব্রিগেড ঢোকার যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাটাও এখানে ক্ষুণ্ণ হবে। বড় গাড়ি পরিবহন, কৃষকদের যেটা যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যা, পরিবহন, স্কুল বাস, বিভিন্ন ধরনের যে সমস্যার সম্মুখীন আমরা হতে যাব, ট্যুরিস্ট বাস, স্কুল বাস, যা কিছু আপনারা যেভাবেই বলুন, এটা আমরা ক্ষতির মধ্যে পড়ব। এই যে করুন 1.5 লক্ষ মানুষকে আমাদের অনুরোধ রেল কর্তৃপক্ষের কাছে, আপনারা মানুষের জন্য চিন্তা করুন। আপনারা জনগণের জন্য যে দপ্তর, জনগণের নির্বাচিত সরকারের আপনারা দপ্তরের মধ্যে আছেন, আপনারা জনগণের কথা চিন্তা করুন। একটা সার্টেন কোনো জায়গার কথা চিন্তা না করে আপনারা বৃহত্তর জায়গার যে মানুষ আছে তাদের কথাকে চিন্তা করুন এবং আমাদের দাবি আপনারা সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করুন। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बुधवार को बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान नगर निगम के प्रशासक के साथ ही सदस्य आम का पौधा लगाए, वहीं गंदेश्वर नदी के दोनों तरफ पौधे लगाकर सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया गया। बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से वन महोत्सव मनाया गया। बुधवार बांकुड़ा के मोहन बागान पार्क में नगर निगम के सदस्यों ने वृक्षारोपण कर वन महोत्सव मनाया। कार्यक्रम में नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार, प्रशासक मंडली के सदस्य दिलीप अग्रवाल, गौतम दास ने आम का पौधा लगाकर वन महोत्सव को मनाया। दिलीप अग्रवाल ने बताया कि वृक्षारोपण के साथ ही बांकुड़ा के गांधेश्वर नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया गया।
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু হলো, এটা কিভাবে আপনারা শুরু আজকে আমরা করলেন? জানি 14 জুলাই বন মহোৎসব। প্রত্যেক বছরই বাঁকুড়া পৌরসভায় বন মহোৎসবকে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আমরা পালন করে থাকি। এবছরও আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ড, আমার চেয়ারপারসন অলকা সন্মিন্দ, আমার সদস্য গৌতম দাস, আমার এসআই সুবিরবাবু থেকে আরম্ভ করে আমরা গতকাল সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা আমাদের যে পৌরসভার সন্নিকটে যে আমাদের নিজস্ব পার্ক আছে, মোহনবাগান পার্ক, সেখানে আমরা আজকে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বন মহোৎসবের সূচনা করব। কিন্তু আজকেই শেষ নয়, আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে আগামী দিনে। বাঁকুড়া পৌরসভার যে বাইপাস রোড, গন্ধেশ্বরী একদম বাইপাস থেকে নিয়ে একদম পাঁচবাগা পর্যন্ত, বাঁকুড়া শহরে একমাত্র ওই জায়গাটাই আমাদের এখনও বেঁচে আছে, যেটাকে আমরা সৌন্দর্যায়ন করতে পারি। সেই জায়গাটা আস্তে আস্তে এনক্লোজমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যেই প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি। আমরা গত দুদিন আগে আমরা কলকাতায় গিয়েছিলাম, আমরা একটা জল মিশন প্রকল্প একটা পেতে চলেছি। সেই প্রকল্পে আমরা এই বাইপাসটাকে একটা সৌন্দর্যায়ন করার পরিকল্পনা আছে। আমরা কয়েকদিন পরে আমরা সেই জায়গাগুলো পরিদর্শন করব, করে আমরা আজ যে বৃক্ষরোপণের সূচনা হলো, সেটা আগামী দিনে আমরা বাঁকুড়া শহরে বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশকে বাঁচানো, যেটা আমাদের মূল লক্ষ্য সেই পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য আমরা বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে শহরটাকে সৌন্দর্যায়ন করে শহরটাকে সাজিয়ে তুলব। बांकुड़ा से अरूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के उद्योगपति और समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद खेतान ने जामुड़िया और रानीगंज इलाके के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को पीपी किट और गाउन दिया, ताकि महामारी के वक्त जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी जान भी बची रहे। रानीगंज के उद्योगपति और समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने जामुड़िया और रानीगंज अंचल के सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों के इलाज के दौरान पहनने के लिए गाउन और पीपी किट प्रदान किया। चौधरी ने ये सामग्री जामुड़िया के मंडलपुर स्थित बाबा स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जामुड़िया स्थित अखलपुर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 गाउन और 25 पीपी किट प्रदान किया। अखलपुर स्थित ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश बेसरा को ये पीपी किट और गाउन दिया गया, जबकि बहादुरपुर स्थित ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट सायंतन कुमार के हाथों 100 गाउन दिया गया। वहीं रानीगंज के बेलुनिया स्थित ग्रामीण प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जयदर्थ मंडल के हाथों 100 गाउन दिया गया। अस्पताल के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने गाउन और पीपीई किट ग्रहण कर समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद चौधरी के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने बताया कि लगभग सभी सरकारी अस्पतालों की अवस्था काफी खराब है। इन अस्पतालों को सुव्यवस्थित करने के लिए अंचल के उद्योगपतियों को आगे आने की जरूरत है। अगर सभी कारखाने के मालिक अपने स्तर से थोड़ी थोड़ी मदद इन सरकारी अस्पतालों को कर दे, तो इन सब अस्पतालों की व्यवस्था काफी अच्छी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बेलुनिया स्थित सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सक ने अस्पताल परिसर के सफाई करने की एक मशीन की आवश्यकता बताई है, जिन्हें पूरा करने की कोशिश मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ। इनके तरफ से हम लोगों को लिए 200 गाउन दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ पे जो सेवाएं देते हैं, इनको सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच साहब। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर जयद्रथ मंडल, सुपरिंटेंडेंट बल्लभपुर हॉस्पिटल। मैं राजेंद्र प्रसाद चौधरी, रानीगंज निवासी। आज मैं यहाँ बल्लभपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आया हूँ, जो कि बेलुनिया में स्थित है। यहाँ मैंने 100 गाउन हेल्थ सेंटर को दिए हैं और गाउन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ परिदर्शन करने के बाद में डॉक्टर साहब से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग को अगर एक क्लीनर मशीन मिल जाए तो हम लोग को बहुत अच्छा होगा। मैंने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, हम देखते हैं, एक क्लीनर मशीन की व्यवस्था करा देते हैं, ताकि आपके हॉस्पिटल में साफ़ सफाई अच्छी हो, क्योंकि यहाँ स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है। तो ये कोरोना पीरियड है, कोरोना पीरियड में इस अस्पताल के द्वारा बहुत लोगों का, हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है। यहाँ कोविड बेड वगैरह भी है, ये लोग कोविड पेशेंट भी यहाँ रखते थे आइसोलेशन वार्ड में। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आशा है कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी मालूम नहीं, परंतु ये लोग सब प्रिपेयर्ड है कि अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसको संभालने के लिए लोग सतर्क हैं।
हम लोगों ने सुना है कि कल भी आप लोगों ने कुछ अस्पताल को, जमुरिया क्षेत्र के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को सामग्री प्रदान किया है। कल हमने वहाँ अखलपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 100 गाउन और 50 पीपी किट दी थी। एवं बहादुरगढ़ है ना, बहादुरपुर आए हूँ, बहादुरपुर हेल्थ सेंटर में भी हमने 100 गाउन दिए थे। और गाउन की क्वालिटी एवं ये देख करके वहाँ के जो भी बीएमएच वगैरह थे वो काफ़ी प्रसन्न हुए। समस्या यहाँ सब हेल्थ सेंटरों में है, तो ये क्या है कि सीएमएच से या डीएम वगैरह से बैठ करके बातचीत करके कैसे यहाँ की व्यवस्था में सुधार किया जाए। अगर एक हाई लेवल मीटिंग हो डीएम के साथ में और सीएमएच के साथ में, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इन हेल्थ सेंटरों का ये माने अच्छी तरह से नहीं चले, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी लोगों को थोड़ी बहुत छोटी मोटी असुविधा है, इस अंचल में काफ़ी शिल्पपति हैं जिनके पास में CSR फंड रहता है, वो उस फंड से यहाँ की जो भी कमी है उसकी आपूर्ति कर सकते हैं हमारे समझ में। पर इसके लिए डीएम को या सीएमएच को एक तो उद्योग लेना पड़ेगा कि सबको बुला करके एवं सब हेल्थ सेंटर के बीएमएचओ को भी बुला करके बातचीत करें, तो मेरे समझ में यहाँ की जो साफ़ सफाई की समस्या है और भी जो समस्याएं हैं उसको मिटने में काफ़ी सहायता मिलेगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर के अजय नदी में विगत मंगलवार से नाव सेवा बंद होने से लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से नदी पर बना अस्थायी पुल ऐसे भी ढह चुका था, ऊपर से नाव सेवा भी बंद हो जाने से अब लोगों को आने जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। काक्सा के शिवपुर स्थित अजय नदी पर नाव सेवा बंद हो जाने से लोगों को जान हथेली में लेकर नदी पार होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शिवपुर और बीरभूम के जयदेव इलाके जाने के लिए लोगों को इस नदी को पार करना पड़ता है। अजय नदी के ऊपर बना अस्थायी पुल भी बारिश की वजह से टूट चुका है। अक्सर ही नदी को पार करते वक्त लोग डूबने लगते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक महिला भी नदी पार करते वक्त डूबने लगी थी, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर किसी तरह बाहर निकाला गया। आने जाने वाले लोगों की शिकायत है कि नाव सेवा बंद होने से उन्हें आने जाने में दिक्कतें हो रही है, जान पर भी आफत आ पड़ी है। बुधवार सुबह कई लोगों को कंधों पर साइकिल लेकर नदी पार करते देखा गया। मंगलवार से अजय नदी पर बंद हुई नाव सेवा लोगों को परेशानी में डाल रही है। लोग राह देख रहे हैं कि आखिर कब प्रशासन की नींद टूटती है और उनके लिए नदी पर स्थायी पुल का निर्माण करवाती है। ওই যে নৌকা চলছে না এই ব্যাপার, হ্যাঁ মাছা করে মাছার সঙ্গে ধরো দুটো মানে দুটো মানুষ ঝেপিল মানে না দুটো মানুষ ছিল গাড়ি, দুটো গাড়ি এই ব্যাপার। তখন অতিরিক্ত যখন নদীতে জল ছিল তখন মাছা করছিল, কিন্তু এখন তো জলই নেই। না আসলে জল ছিল তখন না, তো মাছা করছিল, মাছা ধরো ভেঙে গেলো, দুটো মানুষ পড়েছে আর দুটো ছেলে ধরো বেশি বড় যা হোক, ওই জন্য বড় অফিস বড় চাপ দিয়েছে যে নৌকা চলবে না, জল বেশি বাড়লে আর জল কম হলে একমাত্র এমনি হেঁটে যেতে হবে এই ব্যাপার। তাহলে হেঁটে হেঁটে পারাপার করতে হচ্ছে, হ্যাঁ হেঁটে যেতে হবে, কিছু করার নেই। জীবনের ঝুঁকি চরম। হ্যাঁ কিছু করার নেই, কী করবে ওই ব্যাপার। কর্মসংস্থানের জন্য বলতে গেলে হ্যাঁ ঠিক, বহু টাকা ব্যয়, মানে জীবন হাতে করে নিয়ে হ্যাঁ জীবন ঠিকই তো, কিছু করার নেই। এই ধরো জল নৌকা চলবে না এখন, আশা করি নৌকা চলবে, জল বাড়লেই নৌকা ঠিক চলে যাবে। বাস পরিষেবাও ঠিক মতো নয়। না বাসে অবস্থা মানুষের অবস্থা খারাপ, তাহলে চরম সমস্যা। হ্যাঁ এই তো নদীতে জলে পারাপার করতে ভয় লাগছে না? ভয় লাগছে, কী করবো বলো, অভ্যাসে বলো, ওই অভ্যাসে বলে সাহস আছে বলে বলছি। স্থানীয় ঘর আমার ধরো, আমরা এইখানে বাড়ি জয়দেব বাড়ি ধরো, আর আমরা টেস্ট করলাম দেখি কোনো নদী কোনো অবস্থা হয়েছে ওই ব্যাপার। জল আশা করি কম ছিল কোনো ব্যবস্থা না, কেউ নাই না। না হয়তো ব্যবস্থা নেই না, সব নিজের ব্যবস্থা সব। যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদেরকে মানে মুক্তি হ্যাঁ হচ্ছে, তাদের সব কিছু, তাদেরকে মানে সমস্যা। হ্যাঁ এই ব্যাপার। যারা খেটে খায়, যারা ব্যবসা করে ছেলে বসে সব দিতে হবে কাজে ধরে এই ব্যাপার। এই দিক থেকে এই পার না হলে হ্যাঁ এই হ্যাঁ এখানে জল আছে, শুধু আগে জল আছে, তার আগে জল আছে, সবই চাপ ধরো, প্রচুর রিস্ক তো। ওইখানে নামবো দেখে আগে চলে আসবো এই ব্যাপার। আপনার নাম? আমার নাম মিন্টু শেখ, জয়দেব बचदुरी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। वन महोत्सव के तहत आसनसोल नगर निगम की तरफ से कई पौधे बांटे गए। ये वन महोत्सव 21 जुलाई तक चलेगा, जिसकी शुरुआत आज यानी बुधवार से की गई। पर्यावरण की रक्षा के लिए आसनसोल नगर निगम की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत 21 जुलाई तक आसनसोल नगर निगम की तरफ से वन महोत्सव सप्ताह का पालन किया जा रहा है।
आज आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक, पूर्णशशि राय, रवि उल इस्लाम की मौजूदगी में इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई। अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक, पूर्णशशि राय ने कई लोगों को पौधे बांटे। इसके साथ ही वृक्षारोपण किया गया। আমাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক এবং আসানসোল কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত এমআইসি এবং বোর্ডের সদস্য অভিজিৎ ঘটক উপস্থিত রয়েছেন, আরেক মেম্বার এবং প্রাক্তন আমাদের এমআইসি পূর্ণশশী রায়, মীর হাসিম মহাশয় রয়েছেন, রয়েছে পার্থিপ্রতিম আকাশ রয়েছে, আমাদের কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার আমাদের দীপক গাঙ্গুলি রয়েছেন, আমাদের ওয়াসিমুল হক রয়েছে, শ্রাবণীজি রয়েছে, প্রবাল রয়েছে, বন্ধুবর বিমলের আজকের এই অনুষ্ঠানে এসে যুক্ত হয়েছে এবং আমাদের কর্পোরেশনের স্টাফরা এবং অনেক অধিবাসী আসানসোলে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আপনাদের যে ভাবনা জেগেছে যে আমরা নতুন করে আসানসোলটাকে তৈরি করছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ডাক দিয়েছে বন সপ্তাহ, এই বন সপ্তাহের মধ্যেখান দিয়ে কিন্তু প্রত্যেকের মানুষের মনের মধ্যে যে ভাবনা জেগেছে যে আমাদের একটা করে গাছ লাগিয়ে আমাদের শিল্পাঞ্চলটাকে আমরা সুন্দর করব, আমাদের শিল্পাঞ্চলটাকে আমরা সবুজায়ন করব, আমাদের শিল্পাঞ্চলকে আমরা অক্সিজেনের মধ্যেখানে নিয়ে এসে যাতে অক্সিজেনের সংকট না হয় এরকম একটা মনোভাব নিয়ে এসে আমরা দূষণমুক্ত শিল্পাঞ্চল তৈরি করতে চাই। এই যে ভাবটাকে আমরা এনেছি, এই ভাবটার জন্য আমরা আসানসোল পৌর নিগমের কাছ থেকে পক্ষ থেকে ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। অভিজিৎ ঘটক বিস্তারিতভাবে বললেন যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে আমাদের প্রকৃতির ক্ষতির সঙ্গে এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমরা কিন্তু আজকে এই জায়গায় পৌঁছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी सेंट्रल कुलदीप सोनावने सुरेश ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि 13 तारीख को आसनसोल उत्तर थाने इलाके से 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 6 तेलंगाना के जबकि 2 बिहार के बाशिंदा बताए जा रहे हैं। ये लोग लॉटरी में इनाम जीतने का लालच देकर लोगों से पैसे लेते थे। क्या करते थे आप लोग? क्या करते थे? हाँ? क्या काम करते थे? क्या करते? और पोस्ट ऑफिस में किससे जान पहचान था? पोस्ट ऑफिस में किससे जान पहचान था? तो आप लोग क्या करते थे यहाँ पर? किस साइबर में क्या काम करते थे? कैसे पैसा निकालते थे सर? पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट कैसे मिलता था? तो कौन ला के देता था? क्या नाम है उसका? गतोकाल माने 13 तारीखे आसनसोल नॉर्थ थाना 8 तो आसामी धरिছে, 6 আছে তেলেঙ্গানাতে और 2 আছে বিহার থেকে। তো ওনার টিপিক্যাল ফ্রড মানে নতুন ফ্রড করেছে, যে মানে লটারি সিস্টেম যে আছে স্ন্যাপডিলে जो কাস্টমার আছে ওনার ইনফরমেশন নিয়ে ওনাকে বাই পোস্ট পাঠাই দিয়ে কি আপনাকে লটারি পাওয়া যাচ্ছে স্ন্যাপডিলে 6 লাখ টাকা 5 লাখ টাকা। তো ওনার কাছে স্ট্যাম্প পেয়েছে এসবিআই থেকে। তো ও বলছি কি আপনি এক কাজ করুন, আপনার যে 6 লাখ টাকা লটারি আছে ও আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, আপনি কিছু ব্যাংকিং প্রসেস ফি আছে ও আমাকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। তো এভাবে র্যাকেট চলছে। তো এই টিম তো মানে পাওয়া যাচ্ছে, ওনার রিমান্ড এর আমি করে তারপরে ইনভেস্টিগেশন করে ওর ডিটেল আপনাকে জানাবো। ঠিক আছে। এরা কি বিভিন্ন হোটেলে ছিল? এরা কি মানে কাহা रह रहे थे होटल में? এটা তো মানে রুম করে পিজি পেইং गेस्ट जो होता है रूम করে ও মানে এখান থেকে नॉर्थ थाना जुरिस्डिक्शने থাকবে। 2 महीने से 2 महीने से वो रह रहे थे। उसके बाद जो है लोकल इंफॉर्मेशन, लोकल सोर्स इंफॉर्मेशन, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन मैंने उनको पकड़ने का ट्राई किया तो थोड़ा सस्पिशियस लगा। दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई व्हाट एवर पोजिशन दे हैव। ওনাকে জাস্টিফাই করে নি কি ওনার পাশে মোবাইল কীভাবে আছে, ওনার পাশে স্ট্যাম্প কীভাবে আছে, ওনার পাশে এসবিআই ব্যাংকের নিজে মানে স্লিপ আছে কীভাবে আছে, ও জাস্টিফাই করে নি।
তো ওনাকে ধরেছি, তার আগে দেখছি কি মানে ইনভেস্টিগেশন করে কি কি করা সম্ভব আছে। তাহলে আজকে কি কোর্টে তোলা হয়েছে ওদের? কোর্টে তোলা হয়েছে ওদেরকে? না না ना দেখছি आज আগে, आज मैंने कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड अभी में इन्वेस्टिगेशन चलছে, তার आगे देखছি। सर रिमांड में उन लोग को ले रहे हैं। रिमांड वो तो बाद में देखते हैं। ठीक है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी की तरफ से एक ज्ञापन नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी को सौंपा गया, जिसमें शरद मंच और बूधा पार्क के रखरखाव की अपील की गई। इस दौरान अमरनाथ चटर्जी ने भी उन्हें आश्वासन दिया। वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी की तरफ से आज विभिन्न मांगों के समर्थन में आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में आसनसोल के शरद मंच परिसर की रखरखाव की अपील की गई, साथ ही बूधा के पास जो पार्क है उसके रखरखाव की भी अपील हुई है। अमरनाथ चटर्जी ने इनकी मांगों को सुनने के बाद जल्द ही इस पर व्यवस्था लेने की बात कही है। बूधा के पार्क को लेकर उन्होंने कहा कि ये पार्क रेलवे की है, इस वजह से इसके रखरखाव को लेकर पहले रेलवे से बातचीत करनी होगी। এটা খুব ভয়ঙ্কর একটা দেখুন ভীষণ জায়গা হয়েছে, মানে যখনই রোড করবে না আপনাদের এটা 2 নম্বর 3 নম্বর হচ্ছে সেই মোড়ের ডাস্টবিন বা অন্যান্য রোডের আপনি ইনস্পেকশন করুন, যেখানে যেখানে ইনস্পেকশন কারেক্ট আরম্ভ হবে না ওই সেখানে ওই হাসিবকে জানিয়ে দেবেন বা আমাদের যে আছে তাহলে রাস্তা তো চলে যাচ্ছে, তবে এই যে বুঝতি ওইরকম করে হবে না। ওই ফান্ড ভারতবর্ষে নেই, ওই ফান্ড ভারতবর্ষে নেই। একটু চেষ্টা করলে না চেষ্টা করলেও হবে, চেষ্টা বিক্রমটা বলা হবে, চেয়ারটাতে বসে চেয়ারটাকে বোমান করা হবে। আমি যে জিনিসটা কম বলি ওইটা কম নয়, মিথ্যা কথা বলি কিন্তু খুবই কম বলি, খুবই কম, প্রয়োজন ছাড়া বলি খুবই কম। কী কারণে আমরা ভয়েস অফ হিউম্যানিটি থেকে আমরা যে সমস্ত আসানসোলের লোকাল সমস্যাগুলো থাকে আমরা এর আগেও এসেছি এবং হ্যাঁ সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা এইখানে কর্পোরেশনে বিভিন্ন সময় এসেছি এবং কিছু কিছু বিষয় তারা সুরাহা করেছেন। সেই মতো করে আজকে আমরা মূলত এসেছিলাম আমাদের শরৎ মঞ্চের যে শরতের স্ট্যাচুটা ছিল সেখানে সংস্কারের একটা কাজ করেছিল, রেলিংগুলো আবার ভেঙে পড়েছে এবং সেই রেলিংগুলোতে সেখানকার যারা স্টাফ তারা ওইটাকে কিছুভাবে ব্যবহার করছে, তারা জামা কাপড় মেলে দিচ্ছে ঠিকমতো, ওটাকে সেইভাবে উপযুক্ত এখানকে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করার জন্য আমরা এখানে রিকোয়েস্ট করলাম। রাস্তাঘাট, নিকাশি এবং ডাস্টবিনের যে প্রবলেমগুলো রয়েছে আসানসোলে, মানুষের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে, সেইগুলোর ব্যাপারে এখানে আমরা প্রশাসকের কাছে জানালাম এবং তিনি আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন। আমরা একটা মাঠ সম্বন্ধ সংস্কারের কথা বললাম, যেহেতু সেটা রেলের নেওয়া আছে, উনি বলেছেন আমরা রেলের কাছে চেয়েছি ওইটা করার জন্য, আমাদের কাছে যদি একটা এনওসি দেয়, নো অবজেকশন সার্টিফিকেট আমাদের দিলে আমরা একটা কাজটা করাবো। সেই জন্য আমাদেরকে বলেছেন আমরা একটা ডেপুটেশন ডিআরএমের কাছেও দেবো যে রেলের মাঠটা বুধার কাছে যে মাঠটা রয়েছে। তো এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে, লোকাল সমস্যা নিয়ে আমরা ভয়েস অফ হিউম্যানিটি থেকে এসেছিলাম কর্পোরেশনে এবং তারা সেই ডেপুটেশনটা তারা দিয়েছে এবং একমত হয়েছে আমাদের সঙ্গে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে
मनपसंद आहार मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्गापुर के मेन गेट स्थित DSC प्रशासनिक भवन के सामने C2 एटक HMS श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों ने विरोध जताया। इन लोगों ने सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कई मांगे भी रखी। दुर्गापुर शहर के मेन गेट स्थित DSC प्रशासनिक भवन के सामने बुधवार युक्त मंच की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। काला बैच पहनकर प्रतिवाद जताया गया। प्रदर्शन के दौरान C2 एटक HMS के श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। भिलाई बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों का सस्पेंशन ऑर्डर वापस लेने के साथ ही स्थायी और अस्थायी श्रमिकों का वेतन समझौता अविलंब चालू करने की मांग की गई। इस मौके पर एटक के महासचिव तरुण दास, शंभू चरण प्रमाणिक, HMS के सुकांत रक्षित, C2 के विश्वरूप बनर्जी, AIUTUC के सब्यसाची गोस्वामी सहित कई यूनियन के नेता मौजूद थे। मांग हमारा लेने होगा, मांग हमारा देने होगा, देना होगा 15-25 নয় দেনা होगा। ম্যানেজমেন্টের বেআইনি সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত মানছি না, মানব না। এই সাসপেনশনের
সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। এই সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। এই সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। এই শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। এই শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। এই শ্রমিক ঐক্যের পতাকা দলে সারা সেল জুড়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন চলছে। 4.5 বছরের বেশি অতিক্রান্ত সত্ত্বেও বেতন চুক্তি হচ্ছে না কেন? ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। ঠিকা শ্রমিক এবং স্থায়ী শ্রমিকদের বেতন চুক্তির দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন চলছে। শ্রমিক স্থায়ী শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। 35 দাবিতে সারা সেল জুড়ে শ্রমিক আন্দোলন চলছে। 35 দাবিতে সারা সেল জুড়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন চলছে। বেআইনি সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত মানছি না, মানব না। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। नेशनल हाईवे 2 पर स्थित काजोड़ा मोड़ पर अनियंत्रित होकर हाईवा डंपर पूरी तरह से पलट गया। हालांकि चालक और खलासी बाल बाल मच गए। डंपर पलटने से कई घंटों तक राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा। बाद में पुलिस ने जाम को हटवाया। अंडाल के काजोड़ा मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर हाईवा डंपर अनियंत्रित होकर पूरी तरह से पलट गई। हालांकि चालक और खलासी बाल बाल बच गए। घटना के बाद घंटों तक सड़क पर आवाजाही बाधित रही। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अंडाल थाने के काजोड़ा मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक डंपर छाई लेकर तेज गति से आ रही थी। अचानक ही अनियंत्रित होकर वो पलट गई। इस बीच राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ घटना की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और जेसीबी और क्रेन की मदद से पलटी हुई डंपर को हटाया। हाईवा डंपर पलटने से दुर्गापुर से आसनसोल जाने वाली रोड पूरी तरह से बाधित हो गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा वन साइड रोड ब्लॉक कर दूसरी रोड को चालू कराए जाने के बाद सड़क अवरोध हटाया गया। রাস্তা অবস্থা কি আপনি রাস্তা কি জ্যাম আছে? রাস্তা কোনো জ্যাম নেই, ডাইভারশন করে দিন। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ और नारी सुरक्षा की मांग पर सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति की तरफ से रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति रानीगंज आंचलिक कमेटी की तरफ से बुधवार कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर स्थित रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के सामने चल रहे प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के दामों में हो रहे उछाल को सामने रखा गया। इसके साथ ही नारी मुक्ति और समान अधिकार का मुद्दा भी उठाया गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने जहां केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं राज्य सरकार के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में कहा गया कि केंद्र सरकार जिस तरह से सभी सामानों के दामों में वृद्धि कर रही है, इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा। मोदी सरकार बड़े बड़े वादे करती है लेकिन आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही।
महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कोई भी पहल करती नजर नहीं आ रही। राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए गणतांत्रिक महिला समिति की महिलाओं ने कहा कि राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी नारी अत्याचार नहीं हो रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए गणतांत्रिक महिला समिति की महिलाओं ने कहा कि राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी नारी अत्याचार कम नहीं हो रहा। नारी सुरक्षा आज बहुत जरूरी हो चुकी है। राज्य सरकार जो बड़े बड़े वादे कर गद्दी पे आई है, उसमें एक भी काम को पूरा करने में वो विफल रही है। इस दौरान समान अधिकार का भी मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शन में नेत्री कृष्णा दास गुप्ता, शाश्वती मित्रा, जयश्री सरकार, अर्पणा गांगुली मुख्य रूप से उपस्थित थी। আমরা এসএসকে হসপিটালের ঘটনা আপনারা জানেন। একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনারত যে ছাত্রী, তার উপরে কিভাবে ডাক্তারেরা যৌন হয়রানি করে। আজ কলকাতার রাস্তায় ছাত্র যুব মহিলারা প্রতিবাদে আছে। তারা গেছিল সেখানে ডেপুটেশনে গিয়েও তারা বলেছে যদি কোনো রকম সেই দুই ডাক্তারকে কঠোর শাস্তি না দেওয়া হয়, বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। দিন আসবে, এক সরকার হচ্ছে দিনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, আর আমাদের রাজ্যের দিদিমণির সরকার, যে সরকার বলেছিল আমি তোমাদের জীবনে পরিবর্তন এনে দেব, মানুষ এই দূর সরকারকে ভরসা করেছিল। আজকে হচ্ছে দিনের সরকার পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়িয়ে, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। একদিকে যখন করোনা মহামারীতে মানুষ রোগের ভয়ে আতঙ্কিত, কখন আমার করোনা হবে, কখন আমার পরিবার পরিজনকে আমরা এই মহামারীতে হারিয়ে ফেলবো, ঠিক মানুষের এই রকম একটা অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আমরা দেখেছি দেশের একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিক্রি করে দিতে, আমরা দেখেছি বিমানকে বিক্রি করে দিতে, আমরা দেখেছি রেলকে বিক্রি করে দিতে, আমরা দেখেছি ভেল সেল থেকে শুরু করে সমস্ত লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে একের পর এক কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে এই আজকে দিনের স্বপ্ন দেখানো মোদী সরকার। পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে, আর আমাদের এক রাজ্যে দিদিমণির সরকার আছে, যে দিদিমণি এই হলেই কয়েকদিন আগে ক্ষমতায় এসেছেন। মানুষ ভরসা করেছিল, মানুষ ভেবেছিল এই দিদিমণি আমাদের জীবনের ন্যূনতম পরিবর্তন এনে দেবে, কিন্তু আমরা কি দেখলাম? তিরপল চুরি, চাল চুরি, ডাল চুরি, আমদানের টাকা চুরি, লোহা চুরি, বালি চুরি, কয়লা চুরি। করোনা মহামারী চলছে, তাই আমরা দেখলাম ভ্যাকসিনও চুরি হয়, আমরা দেখলাম ভ্যাকসিনেও কালোবাজারি চলে। মানুষের জীবনের যিনি পরিবর্তন কথা বলেছিলেন, মানুষ যাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছিল, মানুষ ভেবেছিল দিদিমণি সরকারে এলে আমাদের জীবনে কিছুটা সুরাহা হবে, আমরা তার বদলে দেখলাম এই দিদিমণি সরকার মানুষের জীবন নিয়েও খেলা করে, মানুষের মরণ বিক্রি করেও এরা নিজেদের টাকা তুলতে ব্যস্ত। জালি আইপিএস, জালি আইসিএস, সমস্ত কিছু আমরা দেখেছি এক জাল সরকারের সরকার। মানুষ রোজগার হচ্ছে না, তাদের আয় বাড়ছে না, আর একদিকে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন কলকারখানা বেসরকারীকরণ, কর্মচ্যুতি হচ্ছে মানুষের। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষের যখন আয় নেই, জিনিসপত্রের এই দাম, মানুষ খাবে কি? সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা নেমেছি রাস্তায়, আমাদের রেড ভলেন্টিয়াররা আছে রাস্তায়। আর এই করোনা অতিমারিকালে আমরা কি দেখলাম? অপরিকল্পিত লকডাউন করে মানুষের জীবনে নামিয়ে আনা হলো এক দুর্বিষহ অবস্থা। আমরা বলেছিলাম যে সমস্ত যারা আয়কর সীমার বাইরে তাদের মানুষ আছেন, তাদের ৭,৫০০ টাকা করে দিতে হবে এবং 10 কেজি খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দিতে হবে। আমরা বলেছি যে টিকাকরণ হচ্ছে করোনার, সেই বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিতে হবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কি দেখছি? যে টিকাকরণ ঠিক মতন দেওয়া হচ্ছে না, এবং কলকাতার কসবাকাণ্ডে আপনারা দেখেছেন যে জাল ভ্যাকসিন কিভাবে দেওয়া হলো, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হারে চলছে। এখানে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে, মানুষের জীবনযাত্রায় এক অসহনীয় অবস্থা হয়েছে। এই পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাস্তায় নেমেছি প্রতিবাদ
প্রতিবাদ করেন। আপনারা জানেন পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়লেই পণ্য পরিবহন খরচা বাড়ে এবং তার সাথে সাথে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হয়, হচ্ছেও তাই। আর আমরা কি দেখলাম এই পরিস্থিতিতে, যে দুই সরকার, কেন্দ্রের মোদী সরকার, রাজ্যের তৃণমূল সরকার নীরব, তাদের কোনো রকম সদিচ্ছা নেই। আমরা বলেছি যে পেট্রোলের ওপর, ডিজেলের ওপর জিএসটি চালু করতে হবে এবং কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যে কর দেয় সেই করকে প্রত্যাহার করতে হবে, তবেই পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কি দেখছি, পেট্রোল ডিজেলের ওপর করে কোনো মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করে দিন প্রতিদিন এই দাম বেড়ে চলেছে। রান্নার গ্যাসের দাম, রান্নার সর্ষের তেলের দাম, বিভিন্ন জিনিসের দাম, যা কিনা দিন প্রয়োজনে মানুষের লাগে, নিত্য প্রয়োজনে মানুষের লাগে, সে সমস্ত জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। আর রেশন ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার। আমরা যা বলেছি 14টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস রেশনের মাধ্যমে দিতে হবে এবং যেরকম সার্বজনীন যে রেশন ব্যবস্থা, সেই রেশন ব্যবস্থা चालू करते হবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।